Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Dios es fiel, mis God hermanos. is Amén. faithful. Dios está con nosotros God is with us. y eso es grande, mis hermanos. And that is great. Dios está allá arriba, God is up there. es el Dios de los cielos, He's the God of the heavens. pero también es Dios de la tierra. But He's also God of the earth. El Dios de centro de amor The cristiano. God Amén. of Christian Love Center. Qué bendición, mis hermanos, What a estar blessing, brothers. en el mejor lugar. To be in the best place. El mejor The lugar best es place, la casa which de is the Dios. house of the Lord. Dios ha establecido God lugares has como established estos, many places like these, like estos this one. lugares llamados templos, And these places are called temples, donde nos reunimos los hijos de Dios, where the children of God get together, donde venimos a aplicar la palabra de where we Dios. come to apply the Word of La God. palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que no dejemos de congregar. to never stop congregating. Esta mañana nos hemos congregado en el nombre de nuestro Señor And Jesucristo. today and this morning we have congregated together in the name of Jesus Christ. Y Él está aquí, mis And hermanos. He is here. Quiero darles una cordial bienvenida I a want to nuestros give a warm hermanos welcome que nos están visitando por primera vez. to our brothers and sisters who are here for the first time. Nuestra hermana Viviana y sus hijos. Sister Viviana ¿Verdad? and her Sus hijos. children. Dos niñitos nos están visitando también Two ahí. kids right there also visiting us. Es la primera vez que están It's the aquí con first time that nosotros. they're here with us. Diana y Damián. It's Diana and Diana and Damien. La palabra de Dios nos dice a los padres: The Word of God tells us as parents, instruye al niño en su carrera instruct your child in their career para que cuando crezca no se aparte. so that once they grow, they will not be separated from ¿Y qué God. pasa cuando se apartan? So what happens when they separate themselves? No se pierden, They don't get lost no se pierden porque don't ya get lost. saben el camino. because they already know the true Se path. pueden alejar, They can go away and separate pero themselves, nunca se pueden perder but they will never be lost porque alguien les enseñó el because camino. someone already taught them the path. Qué bendición, mis hermanos. What a blessing, Qué bendición brothers. estar en la casa What del a Señor. blessing to be here in the house of the Y Lord. pónganse de pie todos los niños. So why don't all the children stand? El maestro o la maestra póngase sobre sus pies And the teacher right here in front, she's y standing. que Dios los bendiga. And may God bless Se van every con su single one of you maestra, guys. les van a enseñar You la guys are palabra gonna de follow Dios. her, okay? And she's going to teach you guys the Word of God. Dios bendiga a los niños. May God bless the children. Mientras los niños van saliendo, vamos a ir abriendo las escrituras, mis As the hermanos. children are being dismissed, we're going to open up the scriptures. Este libro This book that we see es la palabra de is Dios. called the Word of God. Y vamos a hablar hoy acerca de la palabra de Dios. And today we will be speaking about the Word of God. La palabra de Dios llamada Biblia. The Word of God, which is titled or called the Bible. Es un libro especial. It is a special book. Es un libro indispensable, It mis is a book hermanos. that is indispensable. El libro que no le debe hacer falta a todos los A cristianos. book that shouldn't be of lack to any of the Christians. Hermanos, es la palabra de Dios. It is the Word of God. La palabra de Dios. Mis hermanos, The word si of se God. acuerdan que les dejé una tarea, If you remember, I gave you guys a quick homework, aprenderse un texto de la palabra de Dios. which was to learn a text of the Word of ¿Y God. se acuerdan del texto, mis Do you guys hermanos? remember what text it was? John. Por lo menos el libro, el capítulo, el versículo. Maybe the book, maybe the verse, or maybe the numbers, the chapter. Josué 1:8. It's Joshua 1. Ese fue el primero que nos aprendimos en la primera lección. That is the first one that we have learned in our first sermon. ¿Y qué dice? And what does it say? Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor, mis hermanos. It reads right here in Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. El verso de esta mañana, The verse of today, ¿se acuerdan cuál es? do you guys know what verse it is today? Isaías 48. It is Isaiah 40, verse 8. ¿Qué dice Isaías 48? Let's see what Isaiah chapter 40, verse 8 says. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, mis hermanos. So what does Isaiah 40 verse 8 say? It says, the grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Qué bendición, mis hermanos, qué poderosa es la palabra What de a Dios. blessing. How powerful is the word of God. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. The Gloria a word Dios, of mis God hermanos. will stand forever. Y para esto vamos a ponernos en las manos del Señor, And mis for hermanos. this, we're going to place ourselves in the hands of the Lord. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies And let's all stand, those who can, como reverencia a la palabra de as Dios. a reverence to the word of God. Bendito Padre Celestial, Heavenly Father, estamos aquí tus hijos your children are here que amamos tu palabra. who love your word. Enséñanos tu Teach palabra. us your word, Father. Explícanos qué tan importante es tu palabra. Explain to us how important your word is. Señor, ayuda nuestra mente, nuestro corazón, Lord, help our minds, our hearts, nuestra memoria, our memory, para que podamos aprender tu so that palabra. we can learn your word. Tu palabra es Your necesaria. word is necessary. Tu palabra es la que nos Your enseña, word is what teaches us. es la que nos instruye, It's the one who instructs us, es la que nos corrige the one who corrects us, y hasta nos puede reprender and the one también. who reprimands us. Señor, ayúdanos, Lord, help us. ayúdanos a aplicar tu palabra. Help us apply your word, Que nunca haga falta tu palabra, so that your Señor, en word este never lugar. lacks in this place, Father. Gracias, Señor, porque Lord, we nunca thank ha you, faltado tu palabra. Because your word has never lacked. Y creemos que nunca hará falta. And we Señor. believe that it will never Te lack. damos las gracias, Señor. And for this we thank you, En el Lord. nombre de In the nuestro Señor name of our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios. Mis hermanos, Amen. pueden Glory to sentarse. God. You may all take a seat. La semana pasada, el domingo pasado, Last week, last Sunday, la lección fue: la Biblia es inspirada por the Dios. sermon was, the Bible was inspired by God. Este libro fue inspirado por Dios. This book was inspired by God. Lo escribieron unos santos varones Some holy men wrote it, que recibieron de parte de Dios but they received from God. y se pusieron a escribir la Biblia, And they began to write the Bible, la palabra de Dios, mis the Word of hermanos. God. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es inspiración de Él? How de many of you Dios? guys believe that the Bible is an inspiration of the Lord? Hay mucha gente que no cree en eso. There mis are many hermanos. people who do not believe this. Pero nosotros como hijos de Dios But we as children of God, tenemos que aprender. we all have to learn. Tenemos que saber enseñar a mucha gente allá afuera We have to learn how to teach to others outside que necesitan saber qué tan importante
es la Biblia, who need to learn how important it is to read the Bible. tenemos que aprender, mis We hermanos, must learn porque vamos a estar allá afuera, because we are going to be out there compartiendo que gente, con la gente, sharing with people, y poderles decir and we have to be able to tell them qué tan importante es la palabra de how Dios, important the Word of God truly que no es is. un libro cualquiera, That it is not just some random book, es un libro poderoso but it's a powerful book que transforma vidas, that transforms lives, que alumbra nuestros ojos, that shines in our que eyes, alumbra nuestro camino. that shines our path. Esta mañana, mis hermanos, In this vamos morning, a aprender la lección We will número be 2. learning the second lesson. La lección número 2 va a ser ¿qué evidencias hay que la Biblia sea inspirada por Dios? The second lesson will be what evidence is there that the Bible is inspired by God. Hay muchas evidencias, mis hermanos, There are many evidences, brothers. muchas pruebas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. A lot of proof that tells us and shows us that the Bible is the Word of La God. Biblia fue inspirada por Dios. The Bible was inspired by God. Y a continuación, mis hermanos, vamos a estar estudiando algunas pruebas And in continuation, we will be learning or studying these proofs que prueban, mis hermanos, that truly prove que la Biblia es that the inspiración Bible de Dios. is an inspiration of God. Vamos a entrar So a la why don't we enseñanza, begin mis hermanos. today to this lesson? Agarren sus plumas, sus lápices, su Biblia So grab your pens, your pencils, your Bibles, y vamos a empezar nuestra and lección. let's begin today's lesson. Punto número 1. Point number 1. La Biblia es el único libro inagotable. The Bible is the only inexhaustible book. El único libro que nunca se va a agotar. The only book that will never be exhaustible. Tú puedes leer la Biblia muchas veces You can read the Bible many times, y siempre vas a encontrar cosas nuevas. but every single time you read it, you will find something new. Cosas nuevas que hasta vas a pensar que no estaban ahí. New things that you might have thought, well, that wasn't there. Que tal vez vas a pensar que aunque ya la has leído muchas veces, That even though you might think, well, I've already read it like hundreds of times, pero vas a encontrar cada vez nuevos But- principios y preceptos nuevos. let me tell you, every time you read it, you will find new principles, new perspectives. Cada leída que tú le des a la Biblia, Every single time you read the Bible, vas a encontrar cosas nuevas. you will find new things. Esta es la maravillosa habilidad de la palabra de Dios. And that's the marvelous thing about the Word of God. La Biblia es maravillosa, mis The hermanos. Bible is marvelous. Es un libro inagotable. It is a book that is inexhaustible. Les recomiendo que lo leamos. And I recommend that every single one of you guys Y read it. si no lo puedes leer, And if for some reason you can't read it, tal vez haya alguna persona que no sepa leer. maybe there's someone out there who doesn't know how to read. Hay unos aparatitos que se llaman audífonos. There are those little things that we call headphones. Cómpratelos. Buy some. Y puedes estar trabajando, And you could be working. puedes estar cocinando en tu You casa could be cooking at home. y puedes estar escuchando la palabra And de you could be Dios. listening to the Word of God. Hermanos, tenemos un libro inagotable. Brothers, we have an inexhaustible book. Hermanos, leamos la palabra de Dios. So brothers, let's read the Word of God. No te vas a arrepentir. You will not repent. Y si te vas a arrepentir, pero te vas a arrepentir de tus pecados. But you're not going to repent about the book, but you're going to repent about your sins.
Pero no te vas a arrepentir de leer la palabra de Dios. But brothers, you guys won't take it back if you read it. Punto número 2. Point number 2. La Biblia ha sido un libro indestructible a través de los siglos. The Bible has been an indestructible book throughout the times. Hay gente, mis hermanos, There are people, Mala. brothers, who are bad, que han querido destruir las Biblias. who have tried their best to destroy the Bibles. Pero ningún otro libro ha sobrevivido But no other books have survived a los ataques malignos de la gente those malignant attacks of the como lo people, han hecho con la palabra de Dios. like they've done against the Word of God. La Biblia la han odiado mucha gente. Many people have hated the Bible. En algunos países la han prohibido. In some countries, they have made laws against it. Y hasta la han quemado. They've even burned it. Pero no obstante, sigue vigente la palabra de Dios hasta nuestra actualidad. But the Word of God continues to prevail up until our actual time. Sigue existiendo la palabra de The Dios. Word of God continues to exist. Después de que mucha gente mala trató de destruir la Biblia, Even though many people have tried to destroy the Bible, mucha gente ya ha muerto, many people have died, pero la palabra de Dios sigue viva. but the Word of God continues to Va a permanecer para siempre la palabra de and the Dios. Word of God will prevail. It will continue permanently. El texto que nos aprendimos, mis The hermanos, text that we have learned today, dice, secase la Isaías 48. this is Isaiah 48. Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. It says the grass withers, the flowers fade, but the word of God stands forever. Va a permanecer para siempre la palabra de The Dios, mis word hermanos. of God stands forever. En la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, In the word of God, the Bible, encontramos un relato de un rey llamado Joacín. we see a summary of a king named Joachim. Este rey quemó, destruyó la palabra de Dios. This king who tried to destroy the word of God. Y esto sucedió en los tiempos del profeta Jeremías. And this happened during the times of the prophet Jeremiah. Y este relato se encuentra en ese mismo libro de Jeremías, And this relic can be found in the book of Jeremiah. en el capítulo 36 de Jeremías. In chapter 36, Tiene 32 versos. it has 32 verses. Ahí habla acerca de este rey But it speaks about this king que quemó el rollo. who burned all the scrolls, El rollo de la palabra de Dios. all the scrolls of the word of God. Y en este mismo relato vemos And in this same summary or book, lo que Dios le dijo a we Jeremías. see what God told Jeremiah. Después que este rey malo, After this bad king, llamado Joacín, his name was Joacim, quemó la palabra de Dios. he burned the word of God. Fíjense lo que le dice Dios a Let's Jeremías. see what God tells Jeremiah. Jeremías 36 del 27 al 28, ese sí lo vamos a leer. We're going to read Jeremiah 36, verse 27 to 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. It reads, Now after the king had burned the scroll with the words which Baruch had written at the instruction of Jeremiah, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Verse 28 says, Now take yet another scroll
and write on it all the former words that were in the first scroll, which Joachim, the king of Judea, has burned. Aquí descubrimos, mis hermanos, en esta escritura de la palabra de Dios, We find here in the Word of God, vemos que este rey malo llamado Joacim we see this bad king named Jehoiakim descubrió que la palabra de Dios no es tan fácilmente para destruirla, para desaparecerla. He was shown, or it was shown to him, that the Word of God cannot easily be destroyed. Pongámonos a pensar en todos los siglos que han pasado, Now let's think about all the centuries that have passed, que Dios usó por primera vez al hombre where God first used a man para que escribieran la palabra de so that Dios. they would start writing the Word of God. La Biblia ha pasado las pruebas del tiempo y de todo ese sufrimiento. The Word of God has proved itself against all time and all the suffering it has gone through. Y digo esto, mis hermanos, porque la palabra de Dios es viva, And I say this because the Word of God is alive. es viva la palabra de The Dios Word of God is alive. y es eficaz And it edifies. y va a permanecer viva por toda And la the Word of eternidad, mis God will hermanos. continue to live for all eternity. El hombre no ha hecho ningún descubrimiento hasta este tiempo. The man has not made a single discovery up until this time. El hombre no ha descubierto para que pueda desacreditar la palabra de Dios. They haven't found a single discovery that discredits or takes away credit from the Word of God. Al contrario, se siguen descubriendo evidencias Instead, many evidences, many proofs are being found de que la Biblia es un libro especial. that the Bible is a special book. Es la palabra de Dios. It is the Word of God. Hoy en día hay muchos científicos, mis hermanos, Nowadays, there are many scientists que son fieles creyentes en la who Biblia, are faithful believers in the Word of God, que la reconocen que es la palabra de Dios. who recognize it as the Word of God. Hay muchos libros, muchos textos o libros que tienen que ponerse al corriente. There are many books, many texts who have to update themselves. Cada cierto tiempo se tienen que actualizar muchos libros. After a certain amount of time, certain books have to be updated. Pero este libro llamado Biblia But this book, named the Bible, permanece tan revelante It's- como en el día de hoy. stays the same as revealing as it is in today's world. Desde que se escribió este libro, From the moment that it was written, sigue siendo la palabra de Dios. it continues to be the Word of God. Muchos años atrás se escribió este libro. Many years ago, this book was written. Hasta alguien dijo por ahí Someone even said que la Biblia es el periódico más antiguo that the Bible is the oldest newspaper con las noticias más nuevas o frescas que with the tenemos. latest news that you can find. Eso se merece decir un gloria a Dios. And that's something that deserves a glory to Gloria God. a Dios, Glory mis hermanos. to God. Porque en este libro, aunque Because es in this antiguo, book that is ancient, tiene las noticias más frescas. it has the latest news. Que cada vez que abrimos este libro, That every single time you open up this book, cobra vida, mis hermanos. this book comes to life, Porque es la palabra de Dios which is the Word of God que va a permanecer para siempre, that will mis hermanos. continue to prevail Así lo confirma la forever. palabra de And Dios that's something that the Word of God confirms. en Mateo In 24:35. Matthew 24:35, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a it reads, Dios. "Heaven and earth
will pass away, but my words will by no means pass away. Las palabras, la palabra de Dios es la que vale. The words of God, the word of God is what has value. Lo que yo hable de mi propio pensar, Whatever I speak about my own thoughts, eso no vale, mis hermanos. it doesn't count. Lo que vale es la palabra de But Dios. what counts is the word of God. Es la que va a permanecer para siempre. That's mis what's hermanos. going to stay forever. Así de poderosa es la palabra. That's how powerful the word of God truly is. Un libro indestructible. It is a book that is indestructible. Punto número 3. Point number 3. La Biblia es un libro infalible. The Bible is an invaluable book. ¿Qué significa esto? What does this mean? No falla. It means that it does not fail. La palabra de Dios nunca nos va a fallar. The word of God will never fail you. La palabra de Dios es fiel y The verdadera. word of God is faithful and it is true. Cada versículo en la Biblia es palabra de Dios. Every verse that you see in the word of God, it is a word that comes from God. Por lo tanto, son palabras que no nos van a fallar. So therefore, those words are words that won't fail us. Así como Dios. Just like God doesn't fail us. Dios es infalible. God is infallible. Veamos qué nos dice Salmo 19, 7 al 8. Let's see what the book of Psalms says in chapter 19, verse 7 and 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Gloria a It Dios. reads, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Qué bonita es la palabra de Dios, mis hermanos. How beautiful is the word of God, brother. Aquí estos dos textos de la palabra de Dios. In these two texts of the word of God, Vemos las cualidades de la ley de Dios. we see the qualities of the word or the law of the Lord. La ley de Dios es The perfecta, law of the Lord is perfect. que no falla, It does not fail. convierte el alma. It converts the soul. Los mandamientos son rectos, Commandments are right. They're straightforward. son justos, They are just. que alegran el corazón. That make joy or bring joy to the heart. Con gusto debemos obedecer los mandamientos de Dios, So with joy we must follow the commandments of the Lord. porque sus mandamientos son rectos, justos. Because his commandments are straightforward, they are correct, and they are just. Con mucho gusto los tenemos So with a lot of joy we que obedecer. must obey them. La palabra de Dios dice que alumbra a nuestros ojos. The word of God says that it shines our eyes. Gloria a Dios, mis hermanos. It lights our eyes. Glory to the Lord. Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios Each and one of us needs the word of God para que alumbrara a nuestros ojos. so that it can shine in our eyes. Cuando tú lees la palabra de Dios, When you read the word of God, tus ojos se alumbran. your eyes shine. Comienzas a ver mejor. You start seeing better. En este mundo hay muchas tinieblas In this earth, there are so much darkness. y necesitamos la palabra de Dios And que you alumbre need nuestros the ojos. word of God to shine in your eyes.
La escritura misma se refiere a la Biblia como la palabra de Dios. The Bible itself, it refers to itself as the Word of God. Ese es el título que se usa más que cualquier otro en la escritura. That is the title that is used the most than any other title in the Bible. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, So if the Bible is the Word of the Lord, la palabra no puede mentir. then that means the Word of God cannot lie. Porque Dios no miente. Because God does not lie. Dios no miente. God does not lie. ¿Y por qué no miente? So why doesn't He lie? Hay una escritura que respalda Well, there's a esto. scripture that talks about this. Porque Él no es hijo de hombre Because He is not a son of man para que mienta. to lie. Lo que Él nos dice, So what He tells us, Él lo cumple. He fulfills Él it. cumple su He palabra. Gloria a fulfills Dios, His mis hermanos. word. Él no miente, gloria And al Señor. He does not lie. Podemos creer con toda libertad We can believe with all the freedom en la Biblia, in the que es Bible. la palabra de Dios, That is the word of God. que no nos puede mentir. That does not lie to us. Así como Dios no nos miente, Just like God does not lie to any así of us. es este libro llamado That's the Biblia. same way the Bible is. Tenemos que creerla. So we must believe in it. Todo lo que tú creas de este Everything- libro, alguien nos decía, Everything that you believe in this book is something someone said. es lo que te va a funcionar. Is what is going to work for you. Lo que tú creas de la palabra de Whatever you Dios, believe, tenemos que creer you must believe. con esa fe que Dios nos ha dado. With the faith that the Lord has given us. Tito 1:2. Titus 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. It reads, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. Todos tenemos la esperanza de la vida eterna We all have the hope of eternal life. y la tenemos que creer. And we must believe. La tenemos que creer, mis We hermanos, must believe. porque Dios no miente. Because God does not lie. Él la prometió la vida eterna, dice la palabra de Dios, He promised all of us eternal life. It says in the Word of God. desde antes del principio de los siglos. Before time began. Tenemos asegurada la vida eterna. So this means that we have eternal life insured. Tenemos que creer, So we must believe in that. porque Dios lo dijo. Because God said it to La us. palabra de Dios nos The dice. Word of God tells us. La palabra es infalible, la palabra The de Dios. Word of God is infallible. Pasemos al punto número So 4. let's go to point number 4. La Biblia es el único libro indispensable en la vida del cristiano. The Bible is the only indispensable book in the life of a Christian. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? How many of you guys believe that? La Biblia es el único libro indispensable en la vida de todo cristiano. The Bible is the only indispensable book in the life of a Christian. A mí me gusta ir a las librerías I like to go to the libraries. y siempre me voy a la sección de los libros cristianos. And I always go to the Christian section in the library. Hay muchos libros muchas veces. There's so many books, brothers. Libros que por su contenido muchas veces me los quisiera traer todos. Books but that due to their beautiful content that I want to bring them all home. Y algunos nos pueden ayudar en el estudio de la Biblia. And some of those books can be very helpful when you're studying the Bible. Y gloria a Dios por los que les gusta
leer libros. And glory to God to those who like to read books. Porque a mí me gusta leer muchos libros. Because I personally like to read a lot of books. Pero esos no son la Biblia. But those books are not the Bible. Que quede bien claro eso, mis So hermanos. please understand that, brothers. Puedes leer muchos libros, You can read many books, pero esos no son la but Biblia. those books aren't the Bible. La Biblia es el único libro The Bible is the only book sin el cual el cristiano no puede vivir. by which the Christian cannot live with. Todos los cristianos Without. necesitamos la Biblia. Many Christians, we need the Bible. We can't live without it. No hubiéramos podido entender la salvación sin la palabra de Dios. We wouldn't have been able to understand salvation without the Bible. El Salmo 119, 130, fíjense lo que Psalms dice la palabra de Dios. 119, verse 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. The entrance of your words give light. It gives understanding to the simple. Todos nosotros, los que estamos aquí ahora mismo sentados, Every single one of us who are here sitting down, nos expusimos un día a la palabra de Dios. we once exposed ourselves to the Word of God. Y la palabra nos alumbró. And the Word of God, it shone, La, it was shining upon la us. palabra nos enseñó The Word of God taught us a que necesitamos recibir la vida, that we need to receive life, la salvación de nuestras the vidas, salvation of our lives. que viene a través de aceptar a Cristo en nuestros corazones. That come from accepting Jesus Christ in your heart. No hubiéramos entendido acerca de la salvación si no nos hubiéramos expuestos a la palabra de Dios. None of us would have understand or reached salvation unless you understood the Word of God. La palabra de Dios es semilla The incorruptible. Word of God is a seed that is incorruptible. Así lo enseña Primera de Pedro 1:23. That's what teaches us in 1 Peter 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the Word of God which lives and abides forever. Cada uno de nosotros nacimos como bebés. Every single one of us have been born as babies. Tal vez crecimos, llegamos adultos We grew up, we became adults, y nos hicimos cristianos. and we became Christian afterwards. Y eso significó And that meant, que fuimos renacidos. it means that we have been reborn. Ya habíamos nacido físicamente, We had physically been born already, pero ahora estábamos naciendo espiritualmente. but now we were being born again spiritually. Por esa semilla viva de la palabra de Through that Dios. live seed that we get from the Word of God. Un día alguien sembró la semilla en nosotros. Maybe someone, they sowed that seed in you. En el caso mío, mis hermanos, In my case, brothers, yo ya nací en una familia cristiana. I was born in a Christian family. Y yo le preguntaba a mis papás And I would ask my parents, si ellos ya eran cristianos. I would ask them, are you already Christian? Y lo mismo me dijeron mis papás, que cuando nacieron ellos, sus papás ya eran cristianos. And they told me the same thing. Well, when we were born, my parents were also Christian. ¿Qué quiere decir eso? So what does this mean? Que en una parte de nuestra generación That a part of our generation, se sembró una semilla de la at palabra de some Dios. point in our generation, the seed of the Word of God was sown in it.
Y esa palabra And that word, permaneció viva it continued to live y va a permanecer viva throughout the generations, and it will continue to live en todas nuestras in generaciones every single one of our que nos generations van a preceder. that are to proceed. Yo lo creo así, mis hermanos. That's what I believe. Yo estoy sembrando la semilla en mis hijos. I believe that I am sowing the seed in my children. Estoy instruyéndolos en el camino de Dios. I am instructing them in the path of the Lord. Y esa palabra, And that word, la palabra de Dios, that word of God, que permanece para siempre, that stays or stands forever, va a estar ahí it will be there. y va a dar fruto. And it's gonna bear fruit. Va a ser el efecto, It will do its ese effect, efecto poderoso that powerful effect, de transformación. which is transformation. Estamos siendo transformados We are cada all día being transformed every single day hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor to reach Jesucristo. the stature of the perfect man, which is Jesus Christ. Vale la pena la palabra de Dios. The mis word of God is worth it, brothers. Tu fe no puede crecer sin la palabra de Dios. Your faith cannot grow without the word of God. Así lo afirma la palabra de Dios en Romanos 10:17. That is something that is confirmed in the book of Romans. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Este texto de la palabra de Dios nos enseña This text of the word of the Lord, it teaches us que la fe va a venir por el oír la palabra de Dios. that faith comes by listening, by hearing the word of God. Escucha esto, mis hermanos, So escuchen esto. listen to this, my brothers and sisters. Cuando tu fe ande baja, When your faith is low, cuando sientes que tu fe está débil, when you feel that your faith is weak, busca estar a solas con este libro. seek to find an isolated place with this book. Vas a incrementar tu fe. You will increase your faith. Cuando leas los tremendos relatos de los héroes de la fe, When you read every single brave story of all the brave warriors and men and people in the Bible, vas a descubrir cómo los hombres de fe, you will discover that those men of faith, women of faith, con la ayuda de Dios, with the help of the Lord, estos hombres y mujeres these men and women, superaron obstáculos, they were able to surpass obstacles. lograron victorias, They were able to gain the victory. esas victorias que parecían imposibles, Those victories that may have seemed impossible las pudieron lograr were now possible, and they were able to fulfill them con la ayuda de Dios. with the help of the Lord. El mismo Dios de esos personajes que están en la Biblia, That same Lord, that same God of those people that we find in the Bible, quiero decirte I want to tell you, que es el mismo Dios que nosotros amamos. that is the same God today that we love. Es el mismo Dios que nosotros servimos. It's the same God that we today serve. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, And according to what the book says, the Bible, Él no cambia. it says that He does not change. Dios sigue siendo el mismo. God continues to be the same, El mismo Dios poderoso the same powerful God que ayudó a esos hombres de la fe, who helped those men and women in faith. nos puede también ayudar a nosotros. He can also help you. Dios puede ayudarnos The también Lord can help us all a superar todos esos obstáculos to surpass any obstacles y lograr esas
grandes and victorias. to complete and gain those great victories. En Cristo somos In más que Christ, victoriosos. we are much more than just victorious. No podríamos enseñar sin la palabra de Dios. We could not teach without the Word of God. Necesitamos la palabra de Dios, todos los We predicadores. need the Word of God. Every single preacher needs it. La Biblia tiene que ser el tema central de la vida de todo pastor. The Bible must be the central topic of the life of every single pastor, De todo evangelista, of all the evangelists, de todo misionero of all the missionaries, o cualquier colaborador en la obra or de any Dios. person that is collaborating in the work of the Lord. Necesitamos enseñar la palabra You de Dios. need to teach the Word. Tenemos que enseñar la Biblia, la You palabra de must Dios. teach the Word, the Bible, the Word of the Lord. Si queremos ver la bendición de If you Dios want to see the blessings of the Lord en nuestras vidas y in en our nuestro lives and ministerio. in our ministries. Segunda de Timoteo 4:2, fíjense lo que nos 2 Timothy dice la palabra de Dios. 1:4-2. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. This is Apostle Paul speaking to Timothy. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Debemos predicar la palabra en todo tiempo. We must preach the word of God at all times. Esto significa bajo cualquier circunstancia o situación. That means under any circumstance, any situation. La predicación de la Biblia es parte del plan de Dios Preaching the Bible is the plan of the Lord. It's part of it. para evangelizar, mis hermanos. It's part of it so that we can spread the gospel. Primera de Corintios 1:21, fíjense lo que nos dice 1 la palabra de Corinthians, Dios. chapter 1, verse 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. It reads, "For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe." A muchos predicadores Many los preachers, llaman locos, they call them crazies. pero así le plació a nuestro Dios. But that's exactly what pleased the Lord. Así le agradó a Dios That pleased the Lord. salvar a los creyentes por la Because- locura de la predicación. Because he wanted to save the believers through the foolishness of the message. El mensaje de Pablo que le dio a Timoteo The message that Apostle Paul gave to Timothy en la escritura que ya leímos, in the scripture that we just read. pero lo vamos a volver a leer, But segunda de let's read it Timoteo again. 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. 2 Timothy 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. It reads, "Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, and exhort with all long suffering and teaching." Aquí el apóstol Pablo menciona las diferentes formas de predicación. Here Apostle Paul teaches us the different forms of preaching. Hay predicaciones There are preachings, there are sermons. que van a ser para insistirte, Some sermons are going to be there to insist, to convince you. van a siempre estar queriendo convencer. They're going to try to convince you over and over again. Va a haber predicaciones que van a ser en forma de redarguir.
there are some preachings or some sermons that are going to be there to rebuke, de regañar. to scold you. Hay predicaciones en donde se tiene que regañar. There are sermons, preachings that are necessary to rebuke you. A muchos to no les scold gusta you. And este many people, tipo de they predicación. don't like this type of preachings and these type of sermons. Hay muchos que se van de las iglesias Many people end up leaving the churches because of this. cuando hay una predicación de regañar, When there is a sermon about scolding, about rebuking, de reprender, de exhortar. to exhort. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Here Apostle Paul tells Timothy, hazlo, do it. no tengas miedo. Don't be afraid. Si se va la gente, If the people leave, que se vaya, let them leave. pero hazlo But do it con toda with paciencia all the patience y toda doctrina. and all the doctrine. Si vas a enseñar algo tú como If predicador, you're going to teach something, you as a preacher, hazlo con mucha paciencia do with a lot of patience y doctrina. and a lot of doctrine. Predica lo que estás practicando. Preach what you are practicing. Si queremos enseñar algo, If you want to teach something, hay que enseñarlo con nuestro ejemplo let's teach it with our example. y la gente lo va a recibir. And the people are going to receive. Tenlo por seguro, That is ensuring. porque es la palabra de Dios. Because it is the word of La God. palabra de Dios que no falla. The word of God that doesn't fail. Conclusión. Conclusion. Y pongámonos sobre nuestros Why pies. don't we all stand? Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Hay que perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Let's persevere in the word, in the preaching, the teachings of the word of the Lord. Algunos dirigentes se cansan del ministerio Some people who direct the ministry get tired. y hay muchos que abandonan su And there ministerio. are many who end up abandoning their ministries. Ustedes como congregación But you as a congregation, determinen en su corazón you must determine in your heart que para orar por tu dirigente, to pray for your directors, orar por tu pastor, to pray for your pastors, para que continúe buscando a Dios so that you continue to seek the Lord acerca de lo que va a enseñar, according to whatever they may teach, a lo que va a enseñar a la to congregación. whatever they're going to teach the congregation. Los predicadores sabemos The preachers know que no es tarea fácil. that it wouldn't be easy. Gracias a Dios que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, And thank God we have the help of the Holy Spirit. pero muchas veces en nuestra humanidad But many times in our human self, hay veces que batallamos. we battle. Muchas veces no es fácil, Many times it ain't easy. es difícil It is difficult. de lo que muchas veces tú te imaginas. What you may imagine, Yo como tu pastor I as your pastor, necesito tus oraciones, I need your prayers. necesito tus oraciones. I need your prayers. Gracias por los guerreros de oración Thank you for the prayer warriors que personalmente cada vez who personally, every single time, están orando por mí. they pray for me. Están pidiendo para que Dios me guíe, They're asking the Lord to guide me. para que Dios me dé la palabra que ustedes They're necesitan asking como the Lord to congregación. give me the word that you as a congregation need. Y les doy las gracias. And I thank you for that. Gracias por sus Thank you oraciones. for your prayers. Eso me va a mantener, That is going to sustain me, estar firme,
to help me stay firm, haciendo la obra que Dios me ha doing the encomendado. work that the Lord has given me. La voy a hacer con la ayuda de I am Dios going to give it or do it y with the con el help of the apoyo Lord de cada uno de and with ustedes. the support of every single one of you. Gracias. Thank you. Oremos. Why don't we pray? Gracias, Dios Todopoderoso, Thank you, God, all powerful, por tu palabra. for your word. Gracias por inspirar a esos santos varones Thank you for inspiring those holy men and women que escribieron tu santa palabra, who wrote your holy word. que ahora podemos llamarla la Santa Who Biblia. now we can call it the Holy Bible. Ayúdanos, Dios, So help us, O Lord, a valorar tu palabra. to value your word. Tu palabra es un libro Your inagotable word is an inexhaustible word que siempre nos va a estar enseñando. that will continuously teach us. Ayúdanos, Señor. So help us. Ayúdanos a entender Help us understand y creer que tu palabra es infalible. and believe that your word is infallible. Tu palabra no falla. Your word does not fail. Espíritu Santo, Oh, Holy Spirit, ayúdanos. help us. Ayúdanos a tener la Help us convicción have that connection de que tu palabra es that your indispensable. word is indispensable. Es importante en nuestras vidas. It is so important in our lives. Creemos, Dios, So we believe, Lord, que tu palabra es semilla that your incorruptible. word is a seed that is uncorruptible. Tu palabra es viva Your word is incorruptible and alive. y permanece para And siempre. it stands forever. Ayúdanos, Señor, So help us, Lord, a sembrar tu to palabra sow your word a todas las personas que to no te all conocen. the people that we know. Ayúdanos, Señor, So help us, Lord, a deleitarnos con to tu delight palabra. ourselves in your word. Te lo pedimos en el We ask this nombre de of you nuestro in the Señor name of our Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Hermanos, que Dios Brothers, may Los God bendiga. bless you.